जाला जुग देखाबे जाल पके आज चषा मिंदी आई काय दाम देखुछ काय कोन इरके नगला हिन ना कोन काय कोन होला हां मु की जानि पने तम कथा तमर होला चिरानु की पिंदी आछी बड़ा गरीब छोट लोग अरे पानी बुड़ा हला बिलो बारी घर द्वार चारियाडे पानी चारियाडे माछ माछ धरी धरी कोम माछ हां माछ धरी गनेला जबर टंका रोजगार है दी बखरा घर आरंभ कर देनी कांथ उठी गला खाली छात बड़ा बाकी है काली संध्या बेला कथा दिखले रोही धइली बिकी देली हेटे चश्माटा किन देली कोन खराब ना हमें हेलु जालुआ लोक खरा थरा केते कुआडे बुली बोला चश्माटा पिन देले बोला टेंशन आ तमे सला मूर्ख लोक कोन बुझिबो रे उठा उठा मु जाल पटाई पकाई जाल पके काई नहीं नहीं पछु पछु जाओ काई 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 मते को माछ धरि आछोनी रे छला जाल पके तिमी माछ धइला लोक मु मते माछ धरि सिकेइबो काली संध्या बेला दिटा कुंभीर धरसेली कोन कुमीर हां बा क्रोकोडाइल अरे धरि कि नै गला बेला बुड़ी आइतला मस्त्री पाटी गला गला रे बेला बुडला त कुंभीर माछ दिटा आनी जाइछो आ किए पुनी आलू काटे मसला बाटे कुंभीर तकारी कर एते कथा मु करि परमी नै जा को बेला बुड़ी आइतला को करबी पुनी बाधई आंडा नइरे छाडी तमर जे विश्वास हो नै तमे देखुना गोटे पटा डाला पकेबी तमे दियना माछ गोटे पारिबो नै नहीं तो पवन तो सेती दाऊ तू गोटे जाल पके पारबुनी चल भाई चल काय को भाई तम कथा रे तू ए पोखरी दळ काट देलु आम ये काठीगुड़ा सफा करबू दल सफा करबू तू को मुंडी साथ जाल पकेबू काय तुम दल काटलो तुम किया कोन तुम को नवीन पना कंट्राक्टर न दल करे हां तुम दल काटलो काय पंप कोई नईटा को सुकाई देलो नै कोरान ठो दंडी की सब सुकी जाई ना धरि नै जाई मुर पके कोन करू पकड़ क्या करू पकड़ करू हां तू काट माइलो कहीं अरे तुम तो से कहि ना तो पळै था अरे सेते बेलु तो हम सही कथा कहूछु हो तुम पको जदी पका मु जाऊ से बंधरे पकी आजा जा जा ढिंकी सरगु गले भी धान कुटिबो हां बे सळा दि कि बेला रे मनुष्य घर बाहर थला सकाळु सकाळु माड खाइला एइटी फाका देखाउ छी एइटी पटाय पकई दबा हां पड़ी थाउ माछ सब पसी सार तो काढिया ओ भाईना अरे डरना टिके खाली साइड दम खाली जाले रे पड़ी तमे कहीं मो जाल रे पड़िबो अरे मुसरा जाले रे पहिले स्टोरी ता आरंभ हो अगे हेले तमे किए कोन बा तमे निजे स्टोरी लिखिछ निजे डायलॉग लिखिछ जानि पान मु के मु दळ परी हे अबे दुर्बल कुकी साइड होया देखाउ तो कहला कना जळ परी तो उठले टिके साइड देला खाली जाई पड़ी जाई कौन बा जल पड़ी ना गोधी छुआ बा हां बा तुम खाली कहि दियो चाल ए कष्ट पे घुसरुस रे आसीबो देखिया तो मते पानी न मरजे मते कहयो उपायटा कौन बा गोटे रोही भाकुर पड़े झोल होता देखला गोटे मला ऑक्टोपस पड़ी हे कार कार कड़े कौन बा ये जाल पड़ गुरे ये कौन अवस्था कलो ये कौन बा तू तो कौन देखा जाने को तो आखिर सुकुआ कटा पड़ाई एते सुंदर जलपटा को तू ऑक्टोपस कहू जलपरी आ मुहटा गोटे दरपड़ा काठ भलिया देखा कौन जलपरी दरपड़ा काठ ओहो विदाउट मेकअप रे पड़े टिके ठिया तो सांगे सांगे
ଶଳା ଏ ତ ରୋହି ନୁହଁ ନା ଭାକୁର ନୁହଁ ତାହେଲେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ କ'ଣ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ଥିଲା ଥିଲା କ'ଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଏ ଭଗବାନ ଏ ବାଳ ମାଛ ମୋର ନହେଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ପଳେଇବି जाने ना कहीं कि मते लागू एते जर जेते देखिले भी तते पड़े नहीं पलक मोर ସତରେ ଜଳ ପରି ନା କ'ଣ ଏ ହେଇଥିବା ଆଉ କ'ଣ ତମେ ଗେଲ ହଉଛ ନା କ'ଣ ନାଇଁ 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 ମକୁଟ ଫକୁଟ ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା କନଫର୍ମ ହେଇଗଲି ହଉ ହଉ ଏ କୁଳୁକୁ ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ହଉ ଆସ ଇରେ ସତ ଜଳ ପରିବେ ହଁ ବା ହାତ ମାରିନା କାଖେ କୁଣ୍ଢେଇ ଚେକ୍ କରୁନ ଆଉ ସତ ଜଳ ପରି ନୁହଁ କାହାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜଳ ପରି ହେ ଜଳ ପରି ତ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ରହନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ପୋଖରୀ ମଝିରେ ଯୁଗ ମଡୁଲେସନ ହେଇଗଲାଣି ନା ତ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ରହିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆମେ 4-5ଟା କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳ୍ପନା ଛକରେ ଆସି ରହୁଥିଲୁ କ'ଣ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଥିଲ କ'ଣ ବା ଆମେ ପରିନା ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ୱାର୍କ କରବା ଆମେ 4-5 ଜଣ ନଈ ନାଳ ଡ୍ରେନ୍ ଫେନ୍ ବୁଡ଼ି ବାଡ଼ିକିରି ରହୁ ସେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲାନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘର ଦ୍ୱାର ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ବସିଲା ସେ ସୁଅରେ କିଛି ପରି ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲେ କିଛି ଭଦ୍ରକ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲେ କିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲେ ଆଉ 2 ଜଣ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଡ଼କୁ ଯିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଥିଲା ଆମେ 2 ଜଣ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ଇଏ କେଉଁ ଜାଗା ଏଇଟା ବା ପାରାଦୀପି ପାରାଦୀପି ହେ ଶଳା ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଭାସି ପଳେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି କେମିତି 9ଟା ବେଳୁ ଆମ ଗାଁରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ ଯାଉଛି ସେଇଥିରେ ପଳେଇବ କ'ଣ ବା ମୁଁ ପରିନା ତମ ଗାଁ ନଖିନାନି ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବି ହଁ ହଁ ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ କଥା ତମର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେ ନାଞ୍ଜ ଗାଲି ଫାଲି ଏଥିରେ ବସ୍ ସିଟ୍ରେ କେମିତି ବସିବ ସେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ଗିଅର ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି ଆଉ ତମ୍ବା କହୁଥିଲ କ'ଣ 2 ଜଣ ଆଇଥିଲ ବୋଲି ଆଉ କିଏ କାହିଁ ହଁ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଛି କାହିଁ ସେ ଆରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆଉଥିଲୁ ତମର ଯେଉଁ କେନାଲ ବନ୍ଧ 3 ଛକି ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ମାଇ ରୋହି ମାଛ ହାବୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ତା ପଛେ ପଛେ ତ ଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ତ ପରିଗୁରା ହେଇକି ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ଉଛ औरत का चक्कर है बाबू भैया औरत का चक्कर है आहा कि दुर्भाग्य तमर ସେଥିରେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋତେ କ'ଣ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଭାବ ହେବ ନା କ'ଣ ମୁଁ ବାଟରେ ଗଲେ 1000 ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇଦେବି ତମେ ମୋ ଚେହେରା ଦେଖି ଜାଣିପାରୁନ ହଁ ହଁ ମୁଁ ତମ ଚେହେରା ଦେଖି ତମ ଚରିତ୍ର ଠିକ୍ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି ତମେ ସେ କଥା ଛାଡ଼ ତମେ ଆଗ କେନାଲରୁ ଦଳ କୁଟା କାଟି ଆଗ ସଫା କଲ ଏରା ପହଁରିକି ଆଇଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜି ମକୁଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଇଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ତମେ ଜଳ ପରି ଯଦି ଗାଁ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିରେ ପଶିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗାଁରେ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସବୁ ସଫାସଫି କରିଦେବି ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନା ହଁ ମୁଁ ଜଳ ପରି କଥା ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥିଲି ପିଲାଦିନେ ଗପ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲି ସତରେ କ'ଣ ଜଳ ପରି ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ତମ ମଣିଷ ଜାତିଙ୍କର ଯେମିତି ଘର ଦ୍ୱାର ଖାଇବା ପିଇବା କଂସା ବାସନ ଘଇତା ଏବେ ଯାହା ଆମ ଜଳପରୀମାନଙ୍କର ପୁରା ଡିଟୋ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତମ ମଣିଷ ଜାତି ପରି ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହଁ କି କପଟ କରି ଶିଖିନି କି କେବେ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦଉନା କି କେବେ ପରର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିନି କି କାହା ପ୍ରତି ଆମ ମନରେ ହିଂସା ଭାବନା ନାହିଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ଥାଉ 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 ଏଇଟା କମେଡ଼ି ଶୋ ଏତେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମଣିଷ ଜାତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ତେମେ ଏମିତି ଭଦ୍ରଲୋକ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆଉ ତମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହଁ କେତେବେଳେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ରକେଟଟା ଛାଡ଼ିଦେ କେତେବେଳେ ମିସାଇଲଟା ଛାଡ଼ିଦେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଦେ ଟୋଟାଲି ଘରଦ୍ୱାର ବାହାର କରିଦେଉନ ଆମେ ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁଆଡ଼େ ପାଇଲି ସିଆଡ଼େ ବୁଲିଲୁ ଆଉ କ'ଣ ନା 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 ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ତମ ଉପରୁ ଛାଡ଼ଉନୁ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ତିଆରି କଲା ପରେ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଉ ଯେ ତମେ ତ ତିଆରି କଲ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷଣ କ'ଣ କରିବ ଟିକେ ରହିଥାଉ ମୁଁ ଅଣ୍ଟା ପିଠି କହିଯାଉଛି ଟିକେ ବସି ପଡ଼େ ସେଗୁଡ଼ା ତ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ତ ତିଆରି କଲେ ସିଧା ପାକିସ୍ତାନ ଦେଇ ଚାଇନାରେ ପକେଇଦେବ ଯଦି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମିସାଇଲଟା ଚାଇନାରେ ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ କ୍ରାସ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପଡ଼ିବ 2 ଆଡ଼ୁ ତମର ଫାଇଦା ହେବ ହଁ ବା ତେମେ ବକଟ ବକଟ ଜଳ ପରି ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବ ବିନା ପରୀକ୍ଷଣରେ ଆମେ ଚାଇନାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଚାଇନା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାସ୍ ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାସ୍ ହେଲେ ଆମ ନିଜ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଭାବିଲି ତମେ କୋଉ ବାଟ କରିବେ ନା ଢୁ ଢା କରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆମକୁ ରଖିଦେବନି ନା କ'ଣ ଏଇ 15 ଦିନ ତଳର କଥା ମୋ ଭଉଣୀ ଗ୍ୟାସରେ ମାଛ ଅଛି
आडू भूक ना जाऊँटा क्षेपणास्त्र माड़ गला सीधा कड़ेटा गैस सब गली पड़ा गला 150 टका माछ किଣା भजा रही गला सब जाल कौन तुम बा भुवनेश्वर कल्पना छके रहूच साढ़े घरे मिसाइल माड़ है तुम कि जान कौन कौन आम बाहर रही बोले आम घर ना आम फोन फान करूँ जल परी कौन मोबाइल धोइले तुम तो आईपीएल देखु तब अरे सर तू सतरे जल परी किए कहतु कल्पना छके रहूच नुह कल्पना छक भुवनेश्वर मनीष घर भड़ा मिले तुमको घर भड़ा मिलगला सतरे कह किए तू आज नल मारदी सतरे कह भाई मारना प्रांक चलती प्रांक प्रांक मो विश्वास रे कह काई विष तू देलु तो मिछ बाहना रे मोते जाली मो साथे खेलिलु कि खुशी पाइलु। अच्छा भाई ये वीडियोटा हम चैनल रे पकई पारबू तो हाँ हाँ भल पहुँच अच्छी पकई दियो हाय कह दियो टिका हाय कह दियो एपर टिका हाय कह दियो ओहो भाई 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 तुम चैनल नाटा कौन हम चैनल ना होची नालिया संडो प्रांक एक्शन आ 7,000 सॉरी हाँ यू आर रोलिंग हाँ हाँ आ 7 जुआ वाह हाँ आ 7,000 परी नुह कौन तू हसिल कहीं हाडू बुझली उड़ो उड़ो हाँ हाँ हाँ